Dear students and viewers, welcome to new English classes by Eken Sir. The students, now we're going to discuss another approach of CBSE class 10 or X. The chapter is Glimpse of India. The chapter is Glimpse of India, part 2. Kurg. The chapter is Glimpse of India, part 2, Kurg. Lokesh Abrol. The writer, Lokesh Abrol. We have other discussion, made a good discussion of the Becker from Goa, part 1. Today we are going to discuss about part 2, Kurk by Lokesh Abrol. ଆମେ already glimpse of India ର part 1 discussion କରି ସାରିଛେ, Becker from Goa discussion କରି ସାରିଥିଲେ. Today we are going to discuss about Kurk. ଆଜି ଆମେ Kurk chapter ଟି discussion କରିବା by Lokesh Abrol. चलो ଆମେ Kurk ର text କୁ ଯିବା, ଦେଖି ନେବା. Through this chapter, what has the writer written? कवि कौन writer कौन लिखिବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? Let us come to the text of Kurk. Okay, but now we discuss about Kurk, the text Kurk that we have known about. जहाँ भला भी जानिछे, Kurk is a coffee country, famous for its transforest and species. Rainforest and species ପାଇଁ Kurk is very famous. That we have already known. To come to the text, Kurk टी हमरो गोटे rainforest specially famous for rainforest and species ପାଇଁ spice ପାଇଁ जा रहउछ एटा कॉफी कंट्री बोली का कमेंट करा जायता एटा कॉफी कंट्री ताको कॉफी कंट्री बोली कहा जायता. लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore. Mysore and coastal town of Mangalore मझिरे midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a place, that place very beautiful place, heaven like place that must have been drifted from the kingdom of God. That must have been drifted from the kingdom, gifted अना जाइथिबो, उठे अना जाइथिबो. मैसूर एवं मांगलोर मध्य भाग एक सुंदर प्लेस रही, हेभेन लाइक प्लेस, अति सुंदर प्लेस रही, जहाँकि विश्वास करा जाए एभली कमेंट करा जाए सत जमी स्वर्गर खंडे जगह से अनी दि जाए, उठेक अना जाए. किंगडम ऑफ गॉड, भगवान राज्यर भगवान राज्यर अंशर किसी गोटे अंश को सत जमी से उठे अना जाए. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. The land of rolling hills, the land of rolling hills. Hills are just a rolling stage, as you believe that the hills are in a rolling stage. Rolling hills is inhabited. Rolling stage is inhabited by a proud race. Is inhabited अधिकृत बा बसवास करुछंती by a proud race. गोटे गर्व करुथिबा, गर्व कला भली गोटे जाति रहिथिला, अर्थात महान जाति रहउछन सेठी अफ मैरिटल मैन. मैरिटल मैन नॉर्मल हम बुझी परिबा जो माने कि युद्ध फुदक बा युद्ध भली महान कार्य रे भाग नै कि जीती सारी की बा रहिछन, अर्थात समान सत जेमिति आगरु ए युद्ध को नै कि अनेक कनेक्टेड रहिछंती. मैरिटल मैन कहा जाय पारे जो मानकर कनेक्शन स्पेशली युद्ध सहित रही से प्रजातिर से वंशीय लोक मैंने ही रोचे विश्वास करा जाए. ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड एनिमल से बहुत ये टाइप लोक भी अच्छा, ब्यूटीफुल वुमेन अच्छा, वाइल्ड क्रिएचर रही विश्वास करा जाए. दिस प्लेस ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ हेवन, जहाँकि भगवान राज्यर खंडे जगह जमी उठे अना जाए. एत सुंदर परिवेश, सुंदर जगह जोटि कि युद्ध सहित कनेक्टेड थी लोक मैंने बसवास करती, वुमेन मैंने रहते और वाइल्ड एनिमल रही था. Kurk or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen forests, spices and coffee plantations. Kurk or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is the very smallest district of Karnataka. Collected जो district रही विश्वास करा जाए जे कोडागु और कुर्ग होची कर्नाटक सबुठार स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज वन टू एंड होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँकि एवरग्रीन फॉरेस्ट होम भली, होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सबु बेले सदा सर्वदा वर्षा लगी रही एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पेसीज विभिन्न मसला प्रोडक्शन व्यवस्था एंड कॉफी प्लांटेशन. कॉफी प्लांटेशन दिस प्लेस इज वेरी फेमस.
कॉफी प्लांटेशन स्पाइसी एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ये तीनटा स्पेशली कोडागु बा कुक जहाँ कहुच्छे द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक से बहुत फेमस बा लोकप्रिय बा जनाशुना कर्नाटक से छोट जिलाटी कोडागु और कुक बोली कहुच्छे से जगह स्पेशली फेमस कौटी ना एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसी एंड कॉफी प्लांटेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% of this district. Evergreen forest, rain forest गुड़ाक पाखापाखि 30% of the district 30% एरिया को कभर करते विश्वास कर देखा जोग्राफिकल फिगर कहूँ 30% एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदा सर्वदा बहुत उच्च उच्च गछ गुड़ा थी प्रबल वर्षा हो जगह गुड़िक से भाई जगह गुड़िक जहाँकि 30% से डिस्ट्रिक्ट कभर कर राइट मेंशन कर ड्यूरिंग द monsoon बा जिते आमर मौसुमी आसिक पहुँच जाए ड्यूरिंग द monsoons it powers enough to keep many visitors away it rains powers enough to keep many visitors away जेहेतु monsoon सीजन रे बा मौसुम समय आसवा समय सीजन आसवा समय प्रबल वर्षा होता है जो कीप मेनी विजिटर्स अवे विजिटर माने बाहर रह अर्थात से जगह को बुलवा को आसी पारती नाही द सीजन ऑफ जॉय commence the seasons of joy commences from September and continues till March the seasons of joy आनंद बा खुशी सीजन जो आरंभ हुए कह जाए commences अब आरंभ बा स्टार्ट करा सिंबलाइज करवा commences from September and continues till March सेप्टेम्बर आरंभ हुए एवं मार्च पर्यंत कंटिन्यू कर राइटर मेंशन कर सीजन्स ऑफ जॉय जो हस खुशी परिवेश आटमोस्फियर क्रिएट हुए से समय हूँ के आरंभ हुए ना सेप्टेम्बर आरंभ हो मार्च पर्यंत कंटिन्यू करें पूर्व वर्षा मनसून सीजन प्राय विजिटर मैंने जाइन था यही सीजन आसगला जो जय सीजन आस कहुच्छे से समय स्पेशली के आरंभ होता है ना सेप्टेम्बर आरंभ हो कंटिन्यू मार्च पर्यंत रनिंग करें The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The weather is perfect. The weather of that area, this place is very perfect with some showers thrown in for good measures. For good measures, there must have been some rains also. Though the weather is very fine, also some shower or some rain is there. It is very perfect. It is not so enough that the people or the travelers or the visitors may suffer. So it is enough. That is enough. And also appreciated by the visitors. किसी वर्षा होता है किंतु से वर्षा एत अधिक नुहे जहाँकि विजिटर मानक प्रोब्लेम हुए ना तो एयर ब्रेथ्स ऑफ इनभिगोरेटिंग कॉफी द एयर ब्रेथ ऑफ इनभिगोरेटिंग उत्साह प्रदानकारी कॉफी स्मेल अर्थात आग्रह देला भली उत्साह इनभिगोरेटिंग गिविंग मोर हैप्पीनेस एंड इंटरेस्ट आनंद बा खुशी प्रदान करि पारुथला भली उत्साह प्रदान करि पारुथला भली कॉफीर बास्ना महक जमी सबुआड़े थे एयर ब्रेथ हुए अर्थात तुम जो एयर आम ब्रेथ कर निश्वास प्रश्वास नहीं था से निश्वास प्रश्वास भी एक्जाक्टली कॉफीर मह मह बास्ना भासी आसुए कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टॉक्ड अंडर द कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर मेन कॉर्नर कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज उपनिवेश जो बंगला गुड़ाक से जाता उपनिवेशवादी जो बंगला आगुरी तैयारी करा बंगला गुड़ाक से कॉफी गार्डन गुड़ाक हो बंगला गुड़ाक सेमती स्टाण्ड रही टॉक्ड अंडर द कैनोपीज ऑफ प्राइम कॉर्नर्स कैनोपी कहले व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड द टर्म इज कैनोपी इज जस्ट द टॉलेस्ट ट्रीज कनेक्ट देयर ब्रांचेस टू ईच अदर इट सीम्स लाइक दैट the upper part it connected to each other the branches are connected it seems like that they are forming a canopy I mean there's a छात गछ पत्र बा डाल पत्र गोटे छात बन चांदुआ जहाँ कहे कैनोपी एक्चुअल मीनिंग इज चांदुआ मैंने गछ डाल गुड़ाक सब एमती गछ सहित गछ कनेक्ट हो जाती सत एमती किसी लगे जमीक सूर्य किरण तले तो पड़ पारे ना सत जमी गोटे चांदुआ से बनई ट्री प्लांटेसन बा से कैनोपी आम गछर डाल पत्र चांदुआ से बनईक रखी अब सेगुड़िक से जो कॉलोनियल बेंगला गुड़ाक हो कॉफी एस्टेट गुड़ाक अति सुंदर भाव में धाड़ी धाड़ी से रही आसु ता तले ही रही जेहेतु गछ गुड़ा बहुत उच्च सब रही से कैनो भाई देखा से तले सब कौन रही कॉलोनियल बंगला एंड कॉफी एस्टेट गुड़ा सब रही जाती द फायरचली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग The fiercely
independent people of Kurg are possible of Greek or Arab of Greek or Arabic descent. Descent means बोध हुए जन्म बार्थ है पारे independent people गुड़ाक तो fiercely independent people of Kurg गुगरे लोक गुड़ाक स्वच्छ स्वाधीन लोक गुड़ाक fiercely independent people of Kurg are possible Greek or Arabic descent. विश्वास करा जाए से बोध हुए से जन्म एदर ग्रीक भाषी हो पारती अरबिक डिस्केंट बा अरबिक मान द्वारा हुए तो से आसी आसबार संभावना थाई पारे बोली विश्वास करा जाउची एदर से ग्रीक अंत्यवासी हो पारती कि अरबिक अंत्यवासी विश्वास करा जाए. As one story goes, a part of the Alexander's army moved south along the coast and settled here when the return became impractical. One story says about something about the people of this group, that Alexander's army moved south along the coastal and settled here when the return became impractical. A story says that some of the Alexander's army, when tried to return, as it was became hard and impractical, they settled there. It's one story. या विश्वास करा जाए जे अलेक्जेंडर गोटे आर्मी पार्ट ऑफ आर्मी जो से कोस्टल एरिया रे फेरिबा को चेष्टा करूले कि बहुत क्रिटिकल थिला हार्ड पार्ट थिला फेरिया पे से फेरी पारी नथिले सेतमे से सेठी अटकी जाइथिले. ये गोटे स्टोरी शेयर कहूजे. These people married amongst the locals. से लोक माने जो लोकल से रही जाइथिले. These people married amongst the locals and their culture is apparently in the marital traditions. सेमानकर जो परंपरा रही these people से तो मैरिज करी गले. These people married amongst the locals. से लोकल अंचल से मैरिज भी करथिले. their culture is apparent in the material traditions. जो परंपरा रही material tradition से युद्ध फुद्ध नीति कथा बहुत किसी निश्चय आलोचना करते material tradition पर बेसी बेस करते. ट्रेडिशंस मैरेज एंड रिलीजियस राइट से जदिव करती तथापि से चिंताधारा संबलित लोक विश्वास करा जाए. इन द मैरिटल ट्रेडिशन मैरेज एंड रिलीजियस रिट्स ये धार्मिक चिंताधारा गुड़ाक ही सब फॉलो करते. देयर कल्चर इज अपारेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशन से योद्धा भित्तिक परंपरा को लेकिन मैरेज गुड़िक परंपरा भितर रिलीजन फॉलो करते. व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. हिंदू मानकर मुख्य धर्म से टिके डिस्टिंक्ट बोली कह जाए विश्वास कराए अलग बोली कह जाए डिस्टिंक्ट प्राय टिके मेन हिंदू स्ट्रीम टिके डिफरेंस बोली विश्वास करा जाए. The theory of Arab origin draws support from the long black coat. आउ गोटे स्टोरी कहे द अनदर स्टोरी सेज दैट द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन से अरब रू सब आछन अरबिक कंट्री लोक वाले विश्वास कर केमि करि परिबा ड्रज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट से माने व्यवहार करुथिबा लॉन्ग ब्लैक कोट को मध्य आको आधारित करके कहा जाय पारे जे से माने अरब रू मध्य आछन बोली विश्वास करा जाय पारे. With an embroidered waist belt worn by the Kodavas से मैंने यूज कर लॉन्ग कोट एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट गोटे एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट मध्य व्यवहार करती कुंच कुंच होता कम होता कारुकार्यपूर्ण एक अंटार बेल्ट मध्य पिंधि था वन बाय द कोटागोज नॉन आज कुपिया से कोपिया कह जाए. इट रिजेम्बल्स द कुफियान ओन बाय द अरबज एंड द कुर्दुज. अरब एंड कुर्दु माने व्यवहार करुवा कुफियान भली प्राय लगी था से विश्वास करा जाए से माने अरब ओरिजिन मध्य हो पारती. कुर्गी होम्स हाव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. कुर्गी होम्स गुड़ाक हॉस्पिटैलिटी ट्रेडिशन बहुत बड़ा था. बाह्य लोक आसिले से अति सम्मान सहित सम्मानित करवा घर को वेलकम कर अतिथेय भावटा से बहुत भल मानी था. एंड दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट निमोरियस टेल्स ऑफ भेलोर एंड रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर. असन जो कहीं जानती दान विलिंग टू रिकाउंट निमोरियस बहुत गुड़े निमोरियस अनेक गुड़े टेल्स ऑफ भेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. जो कहीं जानती से बहुत कथा शुणी था. स्पेशली से भेलोर कहानी गुड़ाक से विजयर गाथा से महान पुओ मैंने हूँ फादर मैंने केमती महान युद्ध करते महान युद्ध लड़ी थे जीति थे ये अनेक
ମୋଷ୍ଟ କଥା ସେମାନେ ଟେଲ୍ ସବୁ ଭେଲର କଥା ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ଯୁଦ୍ଧର ନେଇକି କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାମୀ ବାପାମାନେ ଏଇଭଳି କାମ କରିକି ଜିତିଥିଲେ ଏଇ କଥା ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ୱିଲିଂ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଦ କୁର୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡେକୋରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଦ କୁର୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ମି ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ମି ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ରେଜିମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କୁର୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡେକୋରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି କୁର୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟଟା ସବୁଠାରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବହୁତ ଡେକୋରେଟେଡ୍ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ରେଜିମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି କୁର୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଭଲ ଡେକୋରେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆର୍ମି ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ chief of the Indian Army, first Indian Army General Caripa जे कि थे वाज ए कुर्गी आमर फर्स्ट इंडियन आर्मी जो चीफ रही थे सी विश्वास करा जाए कह जाए सी होती जड़े कुर्गी थे किए थे जनरल कैरिपा इवन नाउ कोटाबोस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस नाउ इट though no place it permitted or given permission to anybody else without license a man can use pistols or banduk or firearms that we call the guns but in Kyrgyz they can ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଯିବାର ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurk. It is believed that Kaveri river is flowing there. It takes water or gets water from the Kurk forest of Kurk, obtains water from the hills and forests of Kurk. कावेरी रिवर से जो फ्लो हुए और विश्वास करा जाए कुर्क फॉरेस्ट आସୁଥିବା ପାଣି ସେଠି ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ସେଇ ପାଣିକି ନେଇକି କାବେରୀ ରିଭର ମହାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ Mahashri, large freshwater fish. Mahashir, another type of fairy fish, large freshwater fish will विश्वास करा जाए abound in the waters. से एरिया माछ गुड़िक बहुत मात्रा मिली था Mahashir. Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop fatally eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. It is seen that the kingfishers try to catch its fish taking dive. It takes the catch of a fish. Squirrel and langur also throw or make it fall the half-eaten fruits on the clear spice on clear water that makes ripples. छोट छोट लहरी उठा ripples and splash पानी छिटिका मारिबा इट्स भेरी ब्यूटिफुल पिक्चर इट सीन देखा जाए जे स्क्विरल माने लंगूर माने अधा खाउथिया फल को तले पकई दै थांदी क्लियर वाटर रे पड़ी सेटा केमती कण हुए प्लास हुए किछि पानी छिटिका देखा जाए एवं किछि रिपेल मध्य हुए एकदम करे एन्जॉयिंग लागल विश्वास करे जे को माने पई सिक्स क्विरल एंड लंगूर माने पई किंगफिशर मध्य जंप करी से माछ धराय चेष्टा कर बिकॉज महाशिर इज द वन ऑफ द बेस्ट फिश इन द लार्ज फिश यूज्ड देयर सो एमानकर एन्जॉयिंग बहुत खुशी लगे थे कहार लंगूर स्क्विरल मैंने हाथ इटन फ्रूट को तले पकई देते क्लियर वाटर पकई जैसे कौन हुए प्लास हुए छिटिका मारी थे रिपेल लहरी मतलब सृष्टि करते बहुत एंजॉयबल लगी थे क्लियर वाटर एलिफेंट्स एंजॉयिंग बीइंग bathed and scrubbed in the river by their mouths सेतिक नुहे एलिफेंट्स एंजॉयस bathing there and the mouths makes them scrubbing अभी माउथ से कौन करे स्क्रबल करे घसी दे था घसी की सफा करे माउथ से घसी की सफा करू थाए The most laid back individuals become converts to the life of high energy and adventure with river rafting. The most laid back individuals जो लोक मैंने टिके पक्ष घुंचा दौथिबा लोक मैंने laid back personality गुड़ाक कौन सी adventurous work को डरुथिबे पसंद करनथिबे प्राय भयभीत रहउथिबे से माने कौन करती become converts to the life of high energy adventure से माने high energy adventure को पसंद करथांती with river rafting canoeing rappelling rock climbing and mountain lifting
ରାଫ୍ଟିଂ କରିବା ନଦୀରେ ଭେଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଁରା ପହଁରି କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା କ୍ୟାନୋଇଂ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେବା, ରାପେଲିଂ କରିବା, ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କରିବା ଆଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରିପିଂ କରିବା ଗୋଟେ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ବହୁତ ରାପେଲିଂ କରିବା ମାନେ କ୍ଲିଫ୍ରୁ ରାପେଲିଂ ମିନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଫ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତୀଖରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ଇଏ ରାପେଲିଂ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାନୋଇଂ ମାନେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେବା, ରାଫ୍ଟିଂ ମାନେ ଭେଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେବା, ରାଫ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଏବଂ mountain biking also another adventurous walk the people do there. Numerous walking trails in this grain are a favorite with trekkers. Numerous walking trails, trekking trails ମାନେ ସ୍ଥାନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେକିଂ ପୁରା ଗୋଟେ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେକ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ୱାକିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେକମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। Birds, bees and butterflies are there to give you company. ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, birds, bees, butterflies, all and everybody there give you company to make you happy, make you merry. ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା କରିକି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲେ ଦାଗ ହେଇଯାଏ, ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କଭର କରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ, ଏଇଟା ଦ ଟ୍ରେଲ୍ସ, ଦ ୱାକିଂ ଟ୍ରେଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟ୍ରେଲ୍ସ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଟ୍ରେକର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଭିଜିଟର ମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାର୍ଡସ୍, ବିଜ୍, ବଟରଫ୍ଲାଇଜ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭିଜିଟରମାନଙ୍କୁ। Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. Not only that, from the tree canopy you can find the Malabar squirrels, macaques, langurs and slender lories. All these look from the canopy of a trees toward the visitors moving here and there. ସେମାନେ ଗଛର ଛାତ ଉପରୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଭିଜିଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିଏ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। Keep eye from the tree canopy. I do however prefer to step aside for wild elephants. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ରାଇଟ୍ ରଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି ପ୍ରିଫର ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଏସାଇଡ୍ ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବା ଅନେକ ଥର ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି। Climb to the Brahmagiri Hills. The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire mystery landscape of Coorg. The climb of the Brahmagiri Hills, if somebody climbs to the Brahmagiri Hills, he will find a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Entire landscape of Coorg ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯଦି କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼େ ବା ଚଢ଼ିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ପାଇଯିବ, ବିରାଟ ଏରିଆକୁ କଭର କରିକି ପାଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। Coorg ସବୁ କିଛି ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଣ୍ଡସ୍କେପ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପାନୋରାମିକ୍ ଭ୍ୟୁ, ବହୁତ ଏରିଆ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargandham. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island. Somebody walk across the rope bridge leads, he can see to the 64-acre islands of Nisargandham. Nisargandhamର 64-acre island କୁ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ if somebody try to walk across the rope bridge. Running into Buddhist monks from India's largest event settlement. Not only that, running into Buddhist monks ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି from India's largest Tibetan settlement, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ାକ, at nearby ବିଲାକୁପ ପାଖରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। at nearby ବିଲାକୁପ is a bonus, ଗୋଟେ ଆନାନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଜାଗା ହେଇପାରିବ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲାକୁପ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବ ଅତି ସହଜରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। at
nearby Bilakub is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes. Monk means a Buddhist monk, monks in red, ochre means orange type color. Ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered. ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବି ନୁହଁ, ଖାଲି କେବଳ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ କି ସଦାସର୍ବଦା ରେଡ୍ ଅକର ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ରୋ ପରିହିତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ଥଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତି ବା ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ସେହି ପରମ୍ପରା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଭିଜିଟର୍ସ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତର ହାର୍ଟ ବା ସୋଲ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖିବେ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଲିଭିଂ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ କୁର୍ଗ, ଯାହାକି କୁର୍ଗରେ ଅଛି। ହୁଏତ ଭାରତର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ରାଇଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଭାରତର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ କୁର୍ଗ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ରିଭର ରାଫ୍ଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ୟାନୋଇଂ ରାପଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି, ଏଲିଫାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଗାଧୋଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଇରିଲ୍ ଲଙ୍ଗୁରମାନଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ୟାନ୍ ସୋ ଦ କଲୋନିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ବା ବଙ୍ଗଲା ଯେଉଁ ଦେଖିପାରିବା, କଫି ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବା ଯାହାକି କ୍ୟାନୋପି ତଳେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରକ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ରଲିଂ ହିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରଲିଂ ହିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଯଦି କେହି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଇଟ୍ସ ଅଲରେଡି ଓଭର। ପାର୍ଟ 2 କ୍ଲିପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟ 2 ଦ କୋର୍ସ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ଓଭର। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ give me word in comment box, I must respond you. ए विषय पुणी थोड़ा रिमाइंड करना if anybody has not subscribed my channel, please subscribe my channel as soon as possible. बेल आइकन के मतलब निहाती क्लिक करंतु जेमिति कि मु पठौते मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो यू कैन फाइंड मते सहजरे मु पठौता इंपोर्टेंट वीडियो को पाई परिबो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।